أنا غير بهذه بس كل ما جيت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inch'Allah, نواصل ونجتهد إن شاء الله de continuer l'explication de Sahih al-Bukhari. نواصل إذن في شرح صحيح البخاري، وقد وصلنا إلى كتاب الإيمان. البخاري رحمه الله بدأ بالكتاب الوحي، وثم كنا بعده بكتاب الإيمان. المراد من هذا، il a commencé donc le Bukhari par la révélation, après il a suivi par la foi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que tout a commencé par la révélation. S'il n'y a pas eu la révélation, on n'aurait pas pu avoir cette croyance, ni les pratiques, ni tout ceci. C'est grâce à la révélation que tout cela est arrivé. ثم la foi. الإيمان هو من أعظم الأركان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مدة 13 سنة لا يتكلم إلا عن الإيمان. Et la foi est tellement importante que le prophète sallam a demeuré, resté 13 ans pendant la période mécoise, parler que de la foi. Parce que la foi, c'est la base de tout. Si la personne croit sincèrement, les pratiques peuvent suivre facilement. C'est pour ça que donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a resté 13 ans parlant et expliquant la foi. À Médine, 10 ans de pratique. ومن 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الإيمان. ثم 10 سنوات تكلم فيها عن المعاملات، كيف نصلي وكيف نصوم وكيف كل هذا نزل في المدينة. فالإيمان هو من المحركات الذي يحرك المسلم على العمل، هو الإيمان. La foi, c'est la foi qui pousse le musulman à pratiquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. فوصلنا إلى كتاب الإيمان وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم قال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. Donc on est arrivé à ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le musulman est celui qui épargne aux musulmans le mal de sa langue et de ses mains. Et le vrai immigrant, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui évite ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. المسلم الكامل، بمعنى المسلم كامل الإسلام هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر الكامل، الهجرة الكاملة، هو من هاجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يقول صاحب الفتح ابن حجر رحمه الله قال: هذا الحديث مع مراعاة الباقي. هذا الحديث مع مراعاة باقي الأركان. يعني il n'est pas suffisant d'épargner les musulmans la langue, les méfaits de la langue et de la main, et ne pas respecter les autres ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. بمعنى أن المسلم يمكن أن يتهاون في النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، إلى اللسان وإلى اليد.
بمعنى هذا اللسان واليد يمكن المسلم أن يتهاون في هذا الشيئين. Le prophète donc a signalé, insisté sur ça, la langue et la main, parce que on peut les sous-estimer. La personne peut sous-estimer la langue, c'est-à-dire le fait de parler sur les musulmans, le fait de traiter les commentateurs du hadith disent avec tous les gens, et pas qu'avec les musulmans, avec tous les gens. Et la personne musulmane peut sous-estimer les dégâts des mots. Il fait kitab Mohamed al-Ghazali, les dégâts des mots. C'est un livre de Mohamed al-Ghazali, rahimahullah. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أشار إلى اللسان وإلى اليد وبدأ باللسان قبل اليد. Il a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la langue. Après, suivi par la main. Parce que la langue est beaucoup plus importante. Et les dégâts qui peuvent générer les langues sont plus importants. Parce que la langue, on peut parler sur la personne alors qu'elle est présente. On peut parler sur la personne alors qu'elle est absente. C'est la médisance, donc c'est encore pire. On peut parler sur la personne alors qu'elle est vivante. On peut parler sur la personne alors qu'elle est morte. On peut parler sur la personne très ancienne. يعني اللسان أشد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود قال يكب الناس قال عبد الله بن مسعود يسأل أيكب الناس على حصائد ألسنتهم قال نعم أكثر من في جهنم على حصائد ألسنتهم. يعني اللسان خطير. لماذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن اللسان يمكن أن الإنسان يتكلم في الناس حاضرين معه في المجلس، ويمكن أنه يتكلم في ناس غائبين وهذا يسمى الغيبة، والغيبة هي من الكبائر. ويمكن أن يتحدث في ناس موتى في الماضي، ناس ماتوا في الماضي وهو يخوض في كلام. أما اليد ما يمكن أنه يضرب ناس غير حاضرين، ما يمكن أنه يضرب كذلك ناس من القدامى بيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ باللسان، فاللسان أخطر الأشياء. لهذا تسمى في اللغة العربية تسمى الجوارح، العين واللسان تسمى الجوارح، بمعنى أنك من الجرح يمكن أنك تجرح واحد غير بعينيك، غير تشوف فيه شوفة مش مليحة تجرحه، يقول لك ما تشوف فيها هكذا، لأنها تسمى من الجوارح تجرحه. يمكن أنك تجرح إنسان باللسان، ويمكن أنك تجرح إنسان باليد. ففي اللغة تسمى الجوارح، من الجرح تجرح واحد بعينك تشوف فيه شوفة مش مليحة تجرحه. فلهذا اللسان من الجوارح. قال الإمام الخطابي رحمه الله، الشافعي هذا كبار أئمة الشافعية، قال أي المسلم الكامل من يؤدي حقوق الله مع حقوق المسلمين. يعني un grand imam dit le musulman le complet, celui qui rend le droit à Allah subhanahu wa ta'ala et le droit aux gens. Et comporte-toi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ayant un bon comportement avec les gens. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. لا يتصور أن الإنسان يخالق الله بخلق حسن ويخالق الناس بخلق سيء، ولا يتصور أن الإنسان يخالق الناس بخلق حسن ومع الله بخلق سيء. On ne peut pas imaginer la personne se comportant mieux avec Allah et mauvais avec les gens, ou bon avec les gens et mauvais avec Allah subhanahu wa ta'ala. Automatiquement, si le musulman se comporte bien avec les gens,
automatiquement il se comporte mieux avec Allah subhanahu wa ta'ala. لهذا قالوا حقوق لما تتعارض الحقوق يعني عندك حق الله مع حق العبد، عندك حقان تعارضا، حق الله وحق العبد، هل تؤدي حق الله أم تؤدي حق العبد؟ في القواعد الفقهية تؤدي حق العبد، حق العبد مقدم على حق الله. أين مثلا أنت عندك الزكاة، عندك أموال الزكاة وشروط تامة، يعني عندك الحول وعندك النصاب ودار عليه الحول وجاء وقت الزكاة حق الله أم حق العبد؟ حق الله. الزكاة حق الله سبحانه وتعالى، تؤدي حق الله، هو إنها واجبة فتؤديها. لكن أنت نسيت، رجل جاءك قال لك أنا عندي لك مال، أنا مسلفت لك، عندي حق عليك، فتقدم تخرج الزكاة ولا تعطي الدين؟ تقدم الدين، والدين هو حق العبد. فعندما تتعارض الحقوق، الحقان حق الله وحق العبد، حق العبد أولى، حق العبد أولى، تعطي حق العبد. فإذا لماذا؟ لأن مع الله العلاقة مع الله قالوا بنيت على الرحمة. إذا كان حق بينك وبين الله، هذه العلاقة بينك وبين الله بنيت على الرحمة والمغفرة. لكن العلاقة بينك وبين البشر بنيت على المحاسبة، تحاسبني ونحاسبك. لهذا حق العبد مقدم على حق الله سبحانه وتعالى. Donc, automatiquement, dit Khattabi rahimahullah, la personne qui se comporte mieux avec les gens et automatiquement se comporte mieux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui se comporte mieux avec les gens, alors que si vous avez deux droits en même temps, le droit d'Allah et le droit d'un humain, le droit de l'humain prévaut. Il est devancé le droit de l'humain que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut pardonner, mais la personne, ça se peut que la personne ne peut pas pardonner. لهذا الحديث المفلس المسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج إلا أنه سب هذا وضرب هذا. إذا هذا التعامل مع الله كان مليح، كان يتعامل مع الله معاملة حسنة، كان يصلي ويصوم وكذا وكذا. لكن تعامله مع الناس كان سيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه المفلس. هذا مفلس يوم القيامة. Le ruiné, le hadith du ruiné, le prophète parle, il pose la question, savez-vous le ruiné de ma communauté? Ils disent oui. Chez nous, c'est le ruiné, celui qui ne possède rien. Dit non, le prophète, le ruiné de ma communauté, c'est celui qui vient le jour du jugement avec la prière, avec salat, le ramadan, le hajj. Sa relation avec Allah était parfaite. Sauf que il a insulté un tel, il a calomnié un tel, frappé un tel, versé le sang d'un tel. C'est-à-dire sa relation avec les gens n'était pas parfaite. Alors le prophète le nomme le ruiné, parce que le jour du jugement, il s'est mal comporté dans ce bas monde avec les gens. Donc le droit de l'humain est privilégié que le droit, c'est-à-dire vous êtes au travail et l'heure de la prière arrive. Ce temps-là, il a deux droits. Le droit du chef du travail et le droit d'Allah en même temps. Ou travailler, donner le droit au chef, ou donner le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est préférable, c'est-à-dire si la personne, sans avoir le droit, fait la prière, cette prière elle n'est pas valide. Sans avoir le droit. C'est pas sa pause, parce que ce droit appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dire ce n'est pas musulman, ça n'a rien à voir.
le fait qu'il ne soit pas musulman, musulman, pas musulman, ça n'a rien à voir avec يعني هذا حق العبد. حق نتاعك في الشغل الآن، هذا الوقت هو حق العبد. فحق العبد مقدم على حق الله سبحانه وتعالى. Sauf bien sûr si vous demandez l'autorisation, c'est la pause, vous faites la prière, là il n'y a pas de. إذن المسلم, c'est facile de dire je suis musulman, أنا مسلم. Donc il y a une différence entre muslim et مؤمن. فرق هذا الإمام القرطبي بن العباس وابن رجب بعدين الشرح المؤمن كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. وخرق البخاري رحمه الله، البخاري ذكر الإسلام وذكر الأعمال الظاهرة، وهذا هو الإسلام. الإسلام هو الأعمال الظاهرة الباينة الواضحة. Les actes apparents, c'est l'islam. Les actes de la foi intérieure, la croyance, c'est la foi, c'est l'iman. L'iman, tout croyant est musulman. Et ce n'est pas tout musulman croyant. فرق بين الإسلام قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ما زال الإيمان ولما يدخل الإيمان قولوا أسلمنا ثم الآن مسلمين. الإيمان يدخل بعدين. ففرق العلماء بين الإيمان والإسلام. فالبخاري حينما ذكر الإسلام ذكر الأعمال الظاهرة. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. باين المسلم celui qui épargne le mal de sa langue et de sa main. Donc le musulman, ça s'appelle le musulman, le soumis. C'est les actes apparents. Les actes apparents. Et les actes non apparents, la foi, la croyance, c'est l'iman, c'est la foi. قال ابن حجر رحمه الله قال أن الحديث أشار بالأدنى على الأعلى. يعني عندنا في الأسلوب اللغوي وأسلوب القرآن بعض المرات يشير إلى الأدنى حتى يبين أن الأعلى حرام. مثلا القرآن يقول ولا تقل لهما أف. هذا أدنى شيء. أدنى شيء أن لا تقول أف. الأعلى هو محرم يعني تغليظا، يعني السب والضرب، هذا إشارة يشير إلى الأدنى حتى تفهم الأعلى. Le style du Coran est de signaler ou montrer le minimum pour qu'on puisse comprendre le maximum. Si le minimum est interdit, automatiquement le maximum est interdit. Par exemple, le Coran nous dit, à propos des parents, ne leur dire point ouf. Il ne faut pas leur dire ouf. J'en ai marre, ouf. Le ouf, c'est le minimum, qui veut dire que le maximum est interdit. Le fait d'insulter, le fait de frapper, le fait de... Le prophète, c'est un arabe également. Il parlait la langue arabe, donc le style arabe. Donc il a mentionné le minimum pour montrer que le maximum est également interdit. C'est-à-dire le minimum, épargner le mal de la langue et de la main. C'est-à-dire le maximum, tuer ou voler ton frère est gravement interdit. إذن قال من أحسن التعامل مع المسلمين فأحسن يعني ضمنا أحسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى. الذي يحسن التعامل مع المسلم يحسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى. C'est-à-dire celui qui se comporte mieux avec le musulman se comporte mieux automatiquement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam, le fait de montrer qu'on est musulman, il faut avoir des preuves également. Ana muslim. C'est quoi la preuve? Tu insultes les musulmans, tu parles mal aux musulmans. Ce n'est pas une preuve. يعني لكل شيء دليل، كل شيء دليل. أنا مسلم، تقول أنا مسلم. وأنت لسانك
يتلطخ بسب المسلمين، وبعض المرات تسب علماء، تسب دعاة، تسب هذا دليل على أن ما زال حتى الإسلام لم يعني يتقرر. فالإسلام كالفقه، يعني الدليل على مسألة فقهية، كذلك عندنا أدلة على الإسلام. أنا مسلم، أين الدليل؟ أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يسلم المسلم من لسانك ويدك، لسانك ويدك. إذن من أحسن التعامل مع المسلمين في الحضور، راهم موجودين معه وأحسن التعامل معهم، يجب أن يحسن التعامل معهم وهم غائبين. إذا كانوا غائبين يعني يتكلم فيهم وكانوا حاضرين يحسن التعامل معهم، فهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز، هذه غيبة. Mieux se comporter avec les musulmans en épargnant les méfaits de la langue, en leur présence, s'ils sont avec toi, présents, ou en leur absence, s'ils sont mal absents, parce que c'est pas, l'interdiction est bénéfique pour toi. est bénéfique pour toi. هذه ليك أنت. لأن الغيبة من الكبائر وتأكل الحسنات. يعني ça sert à rien de souffrir des fois ou pour gagner des hasanat et puis les perdre plus tard avec quelques mots. يعني كلمات تضيع لك حسنات. فهذا لا يجوز شرعا ولا عقلا. المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون، جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هذا في اللغة تدخل فيه المسلمات، تدخل فيه كذلك المسلمات، جمع التذكير. La langue arabe, le prophète a prononcé, a dit le muslimoun, le pluriel masculin. Dans la langue arabe, quand on utilise le pluriel masculin, forcément il y a le féminin avec. كيف أنت يعني المسلمون والمسلمات داخلة في اللغة العربية تفهم المسلمون من سلم المسلمون بمعنى والمسلمات. الإنسان بعض المرات هذه le féminin est intégré dans le mot muslimoun. Donc les muslimoun c'est le pluriel masculin. Et dans la langue arabe, le pluriel masculin contient le pluriel féminin. Le féminin donc est pareil. Le fait de se comporter avec les musulmans, c'est-à-dire masculin ou féminin. Certains se comportent mal avec les plus proches. يعني بعض يتعامل حتى مع أقرب الناس إليه وهي ربما زوجته يسبها. هذا أقرب الناس إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء يوم القيامة غاشا لأهله نوقش الحساب ومن نوقش الحساب عذب. غير ربي يناقشك في الحساب خلاص. من جاء يوم القيامة غاشا لأهله لزوجته، غشها، ضربها، سبها، تعدى عليها في حقوق مادية أو معنوية. هذا من جاء غاشا لأهله يوم القيامة نوقش الحساب. خلاص ربي يبدأ يناقش فيك خلاص. يعني كيف تؤدي حق الرؤية، حق البصر؟ ربي يعطيك البصر، كيف تؤدي هذا الحق؟ بصلاة، بصيام؟ من لا تؤديه. وهو أعطاك هذا الحق وهذه النعمة من قبل أن تصلي، قبل ما أنت ما تصليش هو أعطاك نعمة البصر، أعطاك نعمة العقل، أعطاك نعمة الصحة، وأنت ما درت والو. كيف تؤدي هذا؟ فقال النبي من نوقش الحساب عذب. بغي يناقشك الله خلاص. Donc on ne peut pas s'imaginer être, se prétendre musulman alors que se comporte. Comme ils l'ont expliqué, le musulman c'est le bas niveau. Le niveau le plus bas c'est muslim. Le plus haut c'est mu'min. Donc on va en parlant, en expliquant
après, chacun de nous, il va se juger, il va dire, est-ce que je suis même dans le plus bas niveau, j'ai la moyenne, ou je suis encore même pas arrivé à la moyenne. Donc le musulman, le bas niveau, c'est de mieux se comporter avec les humains en général. D'autant plus les humains les plus proches. Sa femme l'insulte et sa femme la frappe sous prétexte que le Coran nous autorise de frapper nos femmes. هذا خطأ. هذا خطأ أن الإنسان واضربوهن. ضربوهم الضرب في اللغة العربية الضرب عنده 17 معنى. الضرب c'est des fois on a le malheur de la traduction. Des fois on traduit quelques mots, c'est-à-dire le darb. Darb en langue arabe a 17 significations. Et parmi les significations, frapper, c'est darb. Pourquoi des 17 significations, nous on n'a compris que ça, on n'a compris que frapper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas compris frapper. إذن ويستحيل يستحيل في الأصول أصول الفقه. أصول الفقه c'est le moyen de comprendre les textes sacrés. أصول الفقه a été développé par l'imam Shafi'i rahimahullah. Pour comprendre le texte, il faut impérativement comprendre ou étudier les fondements de la jurisprudence ou le droit. أصول الفقه. في أصول الفقه فاضربوهن اضرب. هكذا. الضرب هنا على عمومه. عموم أن يضرب وصح يضرب. هل الله سبحانه وتعالى يقول لنا هذا الأمر اضرب يعني واحد بصحته وبوكسر وعنده يقول سماه هو ثاني مخاطب بالقرآن قال يضرب يعني يضرب. هنا غير مقيد، الضرب غير مقيد يعني على عمومه يضرب وخلاص. Est-ce qu'on peut imaginer que si on traduit ضرب alors qu'il a 17 significations, واضرب لهم مثلا رجلين ضرب يعني ضرب ضرب هذا له معاني 17 significations. Et dans le Coran, quand il est employé, darb, le mot darb, il est employé en général. C'est-à-dire, il est ouvert, frapper, si on traduit par frapper. C'est-à-dire, frappe, drop. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée un humain et nous dit frapper, parce qu'il n'est pas... Comment frapper? Combien frapper? Quelle mesure? Il n'y a pas, frappe, drop. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Allah nous autorise ça? Ou est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous qu'avons compris ça? Parce que des traditions, parce que kada, parce que kada. يعني المرأة شوف المرأة ظلمت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. غيمات رسول الله صلى الله عليه وسلم بداو الظلم تاع المرأة. حديث البخاري ما وصلوا له. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ما تمنعوش المرأة من الذهاب إلى المسجد. قال أحد شراح البخاري أسطلاني قال إذا خرجت تخرج برائحة الثوم والبصل. دير البصل والثوم وتخرج ما تشمش غير البصل والثوم. هل هذا التفسير هذا ديني؟ كيش تخرج برائحة يعني ما تخرج أصلا. هي قال لا ما تخرج يعني معارض للحديث. الحديث يقول تخرج لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال بعدين إذا خرجت
فتخرج برائحة الثوم والبصل فالحرام إنسان يظلم يعني بلسانه أو بيده أقرب الناس إليه، زوجته أو أولاده أو كذا، هذا لا يجوز شرعا. ويمكن أيضا بعض الناس يشارك اللسان واليد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالبعض يجمع بينهما، بين اللسان وهي الكتابة، وأحسن يكتب كتاب أو يكتب مقال ويسب فيه، هذا جمع بين اللسان واليد، جمع بين اللسان واليد. يعني certains, non seulement avec la langue et avec la main en même temps. Le prophète nous interdit d'utiliser la langue ou la main pour insulter ou pour blasphémer un musulman. Certains les utilisent en même temps avec l'écriture. Quand on écrit, certains écrivent des articles ou un livre et utilisent les deux moyens pour insulter un tel ou un tel. Ou des fois, certains se prétendent ulama, يعني هو يعني عالم يرد على عالم يرد على عالم بالسب، هذا لا يجوز، هذا حرام. كالذي كتب كذا الكتاب يعني بمعنى هو يسب، يعني يرد على الشيخ القرضاوي حفظه الله، قال عنوان الكتاب الكلب العاوي، الكلب العاوي في الرد على القرضاوي. يعني هذا يقول هذا رجل متخلق، هذا رجل عنده أخلاق يقول هذا الشيء؟ هذا المسلم العادي اللي مش عالم ما تقولش عليه كلب. وهل الكلب يعوي أصلا؟ الكلب ما يعويش، هو الذئب، هو ما يعرفش يكتب العنوان، هذا عنوان ما يعرفش يكتبه ويرد على عالم. الكلب لا يعوي، الذئب يعوي. فلا يجوز، يعني il est interdit d'insulter le musulman simple, un musulman simple, لا يجوز. Le texte du hadith dans Bukhari nous interdit, voire même يعني doublement interdit un savant. سب العالم حرام، هذا لا يجوز. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر حقيقة les migrants, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui évite ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, l'immigration. فقال ابن حجر رحمه الله قال ذلك، هذا الحديث قالوا بعد انقطاع الهجرة، معناه بعد فتح مكة. بعد فتح مكة، لما فتحت مكة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح. Après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'immigration est annulée. Le fait d'émigrer à un endroit ou à un endroit, il n'y a plus d'émigration. C'est-à-dire, aujourd'hui, on entend, certains nous disent l'immigration, émigrer vers un pays musulman. Le prophète a dit dans le hadith: là, il n'y a plus d'émigration. Classe. لا هجرة بعد فتح مكة. وهذا قول عائشة رضي الله عنها وقول الأحناف. وقالوا ابن حجر: لا هجرة بعد الفتح. كانت الهجرة. فقال ابن حجر أن الذين لم يهاجروا، الذين أسلموا بعد الفتح، يعني كأنهم فاتهم خير وفاتهم فضل كبير وهي الهجرة. فكيف يعني كيف يلتحقون بالأوائل؟ الأوائل الذين هاجروا داروا الهجرتين، بعض داروا هجرتين، هجرة الحبشة وهجرة مكة إلى المدينة، والبعض دار هجرة واحدة. والذين أسلموا بعد الفتح
يعني فاتهم فضل. نحن الآن خلاص في الهجرة الآن، النبي قال لا هجرة بعد الفتح، لكن أين فضل الهجرة؟ أين فضل comment donc l'immigration, le prophète dans le hadith qui suit nous a dit l'immigration est annulée, il n'y a plus d'émigration. C'est fini. Mais le prophète, pour soulager ceux qui sont venus après la conquête de la Mecque et ceux qui se sont convertis après la conquête de la Mecque, les soulager parce qu'ils n'ont pas effectué cette immigration de la Mecque à Médine. Et nous également, on n'a pas, parce qu'il n'y a plus d'immigration. Le prophète, pour soulager ces personnes, dit les immigrants, le vrai immigré, c'est celui qui évite les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette immigration, elle est éternelle. الهجرة هذه هجرة المحارم أن تهجر ما حرم الله هذه باقية إلى يوم القيامة. أما الهجرة من بلد إلى بلد هذه خلاص لا هجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. يقول لك قال النبي، يقول لك حديث أنا بريء ممن بقي بين أظهر المسلمين. حديث آخر، هذا الحديث رواه أبو داود وبس. هذا الحديث ceux qui nous disent l'immigration nous rapportent un hadith. Ce hadith a été rapporté que par Abi Daoud. Il n'a pas été rapporté par le Bukhari, voire même le contraire. Le Bukhari a rapporté d'autres hadiths contraires à l'immigration. Muslim ne l'a pas rapporté. Ce hadith, le fait pareil, la traduction, elle est par rapport à la compréhension du hadith. Si on comprend mieux le hadith, on va traduire mieux. Si on ne le comprend pas mieux, on va traduire. الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية جيش إلى بني خثعم، فلما وصلوا الصحابة إلى بني خثعم قبل بدء القتال قال الحديث فالتجأ ناس إلى السجود. ناس من بني خثعم بدأوا سجدوا، بمعنى أنهم قالوا نحن مسلمون، نحن مسلمين ما تقتلوناش، فقتلوهم. لما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وجدنا ناس سجدوا مسلمين، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى لأهلهم فأعطاهم نصف العقل، نصف الدية 50 ناقة، وقال أنا بريء ممن بقي بين أظهر المشركين. هذا الحديث رواه أبو داود وهو مرسل بمعنى ضعيف. المرسل مرسل منه الصحابي سقط. مرسل بمعنى ما عندوش الصحابي من روى من الصحابة من روى هذا الحديث، ما فيش صحابي في السلسلة la chaîne de transmission de ce hadith. Il manque un compagnon, ce qu'on appelle dans la science du hadith mursal. Et le mursal fait partie des faibles, fait partie des hadiths faibles. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani rahimahullah l'a compté parmi les faibles d'Abu Daoud. تأخذ ضعيف أبي داود للألباني تجد هذا الحديث 665 apparemment ذكره مع لأنه مرسل ما فيش أصلا الحديث ضعيف. زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم نصف العقل، أعطى الأهل تاعهم أعطاهم نصف الدية. Donc le prophète a versé 50 chamels, la moitié du prix du sang à leur famille. Et il dit je me décharge. أنا بريء ممن بقي. Je me décharge comme étant président de l'État. Je me décharge politiquement. أنا بريء سياسيا مش بريء دينيا. Parce que leur a versé 50 chamels. On ne verse pas à un non-musulman 50 chamels. Supposons qu'il les a comptés non-musulmans. Mais يعطيهمش 50 ناقة في الحرب. فقال ابن حجر انقطعت الهجرة. الهجرة ما فيش الهجرة الباقية
هي هجرة المحارم. L'immigration éternelle, c'est émigrer, éviter les péchés. قال صاحب الفيض الهندي هذا، قال المسلم من سلم الناس من إيذائه. بمعنى قال المسلم ما هو من يقول اطمئن أنت مني وأنا مطمئن منك. Sois tranquille vis-à-vis de moi et je suis tranquillisé. C'est ça le musulman. Quand on le voit, on est tranquillisé. أنا مطمئن منك وأنت مطمئن مني. عكس ما كانوا عليه من قبل الإسلام. الإسلام ليش نسموه الإسلام؟ ليش هذا الدين سموه الإسلام؟ احنا الآن عادي، الآن عندنا عادي، لكن باش تفهم لماذا سمي الإسلام ارجع إلى تاريخ الإسلام، ارجع إلى متى بدأ الإسلام. العرب يفهمون اللغة ويتأثرون باللغة. Pourquoi on l'appelle islam, cette religion? Nous aujourd'hui, c'est simple, c'est islam, on est musulmans. Allez, musulman ne veut rien dire. Si on veut traduire islam, c'est soumis, être soumis, ou la paix. هذا هو الإسلام. Mais pour comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé islam, parce que ça vient du mot salam, la paix. Et la langue arabe et les arabes, ils sont touchés par la langue, parce qu'ils n'avaient que ça. Aujourd'hui, on n'a rien. La arabia, la شيء.